सृष्टिनि सिमी ताबुक साकजरा त्रिपुराओ आज आगिने जे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड अनुसारे तिनी साकजरा तै जों सबसे सिनी बरक दुखुमा माने माइमासा एक माने गरीब माने उकुलो कारण का तामो रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन प्रॉब्लम सिनी और चाथाई तमनी तंथाई तमनी नाइथातक चाथातक जतो किसु अबो जतनो पाइ थांबा क्या बरक बरक बांगमानि बागै पॉइंट नंबर 1 थांग्रा कादो एवं सिनी जे कल्चर कस्टम ट्रेडिशन भाषा जे तमनी अबो पाइ थांबा क्या बरक बाय मिसिलै तंबा क्या जों पॉइंट जेटा तंगमानि काइसा ग्रेटर त्रिपुरालैंड अथवा त्रिपुरालैंड जो भी हो abono mannani jeta main point ang sai khranai sini bharat borsho joto je state separate mani jemon example ang nai punjab haryana punjab haryana ek somoyo ek no tamani himachal pradesh bo ek tamani hapono 1966 borok separate engkha separate engmani main region ka tamo bilingual tamno han dubasi hano dubasi mane duita basa kaisa hangkai hindi kok sanai rok marwari rok gapore hindi kok sao punjabi rok ke punjabi basa sao o duita basa ek babe borok tonglanya nei bagai hangke nijino adjust khaimalaya same condition same way Tiprasarok besek thokok jakhan rok khasiako Tiprasarok o basani bagai besek je choba nanglai ma tongkha ebong Tripurao bo obono kaisa region ngi basaka je bilingual orthat dubasi sini Dopha indigenous people means sing agini simi tongi phayo sini basano choli phaimani haibano borok bai da bai karone sini oro refugee and migration ngi thangmani pore aboto central government ni upor depend khayo bono rohna de rohoya tabo bo illegal migrant 19 lakh phane tongi ang to saide roke abono sabo mathangya tabo bo saklai siria ko 19 lakh tongo hunise abole durni koksi ka bukur mathang nai gawa jagawa sing bilingui lingui thanga bo kaisa region bole mane sini basano iko thangnai ko ekdin age sibile o je year photo sini basa bai a kokno sadi hnoi sini borok bujiya rok no bo bujina ningthung tabuk Guwahati o plane thangnai tabuk Delhi o plane thangnai hini kok সাধারণ 10-15 সেকেন্ড সাইরে নানি অবনো পর্যন্ত বরক একসেপ্ট খালিয়া বংনি বরক রক মেজরিটি তঙ্গহুনৈ বংনি বাসা বংনি বরক রক বেশি খাयै সানাই বাংমানি বাগৈ আবনো প্রায়োরিটি রেনা নিংথং হুনৈ সাইরেখা অবনো অর্থ তাম্বন তামো বুজিখা নিজিনো তামো বুজিখানো র नोंगो जगाओ अबो मांगलाक अबो इंगलाक अबो इराय इंगलाक खनि सानायलेनो साबो साका उ रिफ्यूजी बरक साबलेनो ना उ सिगां फायनाय 10-15 बছর आगे फायै दिनै अ जागा चीफ मिनिस्टार नङै थांगा अबनो सागलालेनो ना अबो नियाबले नै नोंले आर तां हाय तंबा नङारो नियानि सानाय नोंसाबनो साना थांगो जागा नियानै नों तंगै तंदि आबसिनि kuno ai jai kere neng tabasta sadia kokno neng Tiprasa ya diba sentubui renai sentubu nai no 100% guarantee reasonable viable system tong tong mena constitutionally right tong sini seng mannai abo constitutional right si article 2 and 3 ni mane baksa borok buche bortongo Indian Constitution Article 2 and 3 ni মানে Article 2 গাকে স্পেশালি বিদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষনি বাইরে যে হা তংমনি অবকে Article 2 মানে ভারতবর্ষনি বাইরে যে হা নব সং নাংখাঙ্গাকে যে কোনো মানে বাইরেও তংনাই অমাহাই হা
aha bo jodi ni interest tongke Bharatborso mane hapnani musung thangke borok abono jodi gosi kangkai abo article 2 o kok tongo bono bo sini India o habrei mano abka article 2 article 3 ni himake India ni je kuno kaisa onchol bo kuno kaisa state ni phanangi tongthong abo jodi karon tongi tongke region tongi tongke or region অনুসারে bo singno renani baddo abka article 3 wo tamu karon iko bilingual lang saka sini culture custom je tongmani abo bo sini destroy ngi tongkha abo 2 number point 1 number point ke bilingual basa miliya bo kuno dino wansa bosarok hajar boshor kosto khayei niji sini basano srungui sungno phorongnani abo o dinni kokya abo ngui maya amagai sung develop nya ta no kubuji ba tangi develop nya sini borok rok develop nya mane ukulu karon khangkai sung bongni basano wansa basano poriwui sung buji manliya sung sini kokbai pori khangkai kuno kaisa kahini no sung khana khangka kokno muitongo matribasa no mother tongue ba sing judi porikha ka abra mangkhamu singba tabu age bonsa basa ma porikha english ma porikha engke sing higher educated ingmani pore banglang thong hindi thong english sing thong kisa manja khata boro khaibo saime ata singbo english men haibong suk mali ata sing o wansa haibong suk mali asing কিন্তু সিনি বাসানা কে সং কাম মান বগৈ সিনি বাসা বাই সং মা পরীক্ষা কে সিনি নলেজ তাইবো বাং খামো তাইবো ওয়ার খামো কিন্তু 응의 마야 그로 কারণ নং সিলিয়া ও সিনি আগিনি জেনারেশন সিলিয়া মানে বগৈ সং তাও কষ্ট মানে দङ সং তাও কিসা শিখাতা ngeno rok tangi aja koroi tong tong naba প্রশ্ন কতরমা কোশ্চেন দङ বুজিনান চেষ্টা থানি আতইয়া মানে মানো 100% গ্যারান্টি नोंसे साबले अजागा तिप्रासा गई अब मांगला खनै त्रिपुराओ जे ताबो त्रिपुरा लैंड याखा गत्र त्रिपुरा लैंड नै सानमानि ओ जे आर्टिकल 3 वांग साइरे खाबले आर्टिकल 3 माने न सिनी और जे कुनु स्टेट नि आबो जदिन सेपरेशन नायो के बिनि रीजन तंगके आबो न कागै मानु आबो कॉन्स्टिट्यूशनली से अब राइट दङो मानु आबो इलीगल या लीगली से आरो आर्टिकल 2 मानके बुनि बाइरेनि जागानि बररक बो जदि इंटरेस्ट तंहाके इंडिया हाबुइ मानो हनै मानि आबो हकाय ठीक आसे ताबो बर्तमानो जदिओ सिनि आगियो चाक्लारोसनाबाद एरिया उनिया खबा उजे चिटागां हिल ट्रैक आबरक सिनि हानो दं तंमानि हायपनो बायदा बाय ताबो आबो इंटरनेशनल बाउंड्री अथवा बांग्लादेश क्लाइथांगा हंके आबो in future hoi sung kathang tongkhe ungya khaba sung nijini soyong সম্পূর্ণ amhai power mamore pore sung fight thaiman bole haipan taw bortomano sung article 3 no simpano manga thungta kaise abo to sajak tongnai ta sung bubagra sai tong article 2 by 3 no sung important nai ebong greater triple land no achieve khainai yes norobla tangai abo maya bole ungya bole hne hba aptinya mane nung sungse sine bisingono negative nuk tongkha ngangya negative minded person never can success অর্থাৎ নিনে বুখা যদি নেগেটিভ ইনকে নংকুনি দিমা সাকসেস নি অলওয়েজ সং পজিটিভ মা তংনাই গ্রেটার ট্রিপলেন নি সানমানি অথবা ত্রিপুরালেন নি মা সানমানি অবো एक्चुअली हके सं सानमानि याताबो o kokno ro buja buji abo saise meko tabo greater tripleland ngekaba tripleland nima sanmani ke especially abo ke srisiti ni simino wansarak jokhon naki as a refugee hisabe tripura jokhon naki india bai merging thangmani pore 1949 ni simino boni kaisa target plan ngi thanga abo sini basano borok sini basa tamo sini basana kibi oi remove khayoi borok abo nini administration borok bongni basano priority roi bongni basano sari khibka bongni basana officially slami khibka sini basa to
अनेक policy फाइबेले oboni bagai tabuk apakasya region ngi tongkha engkai o jagao tabuk bongi je policy obono nok kamke buji o policy ang sane tabuk bobli ke policy example u je nini Victorian Memorial Hospital tamoni a jagao tamoni rekha Indira Gandhi Memorial Hospital ngi thanga aboni uddesho বা একটানো কারণ তোমারও মানে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ইন্দিরা গান্ধী মানে মেমোরিয়াল হসপিটাল নি যে হনজাক মানে খা আবো কোনো না কোনো সময় ইন্দিরা গান্ধী নি আমলো সে খালাইজাক না হনি হনজাক না নিতা নং ফানো তাবক যে ইয়াং জেনারেশন তলার প্রকল্পনা সাইমি আবলে সুং সাইমাম ফানো আবো কে ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়াল যে হসপিটাল নি মানে আবো 1903 নো সামজা খাদো আবো কোনো না কোনো কারণ রাজানি আমলো যে সামজাক মানে রাজানি স্মৃতি রাজানি যে স্মৃতি যে তংমনি আবো ন মুকুমনো সকামাই খিবিনানি বাগৈ বংনি টার্গেট তংও আবো মগৈ ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটাল খাইয়া এক নম্বর পয়েন্ট থাকা আস্তাবল ময়দান রাজানি আমলো উ যে তাবুক স্বামী বিবেকানন্দ যে ময়দান নি মানে আবো স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান নিয়া abo astabal moidan si rajani amolo raja a jaga koraiton mani jaga abno na astabal ga a jaga o korairok tongmani bagai astabal nungu ga abono bo porok selaikip ka swami bekananda ni selaikip ka ngi swami bekananda sabo swami bekananda wansa khoroksa mahapurush ta ঠিক আছে habam bong borok ta wansa ga abo bo a mukumono a bumungno selaiei borok ni porichoy rinani naibani rijo tongkhata amba engka o jaga obono kaise praman je o greater tripura land ni sanmani sung tabuk sani ma tongmani abo sung sikang sanya borok no sikang sani paikya mane sung wansa sini ha nango nei borok pujane sai tongka kokno bujina de darok ulta sida bujiba bengya ko point no bujidi theory no bujidi abong ka theory bolong kha philosophy dharana kaham bongni philosopher bang bongni omti accounting nai bongni uje drishti dur drishti kaham bongni nung tha bono bujina snaya ko bujina naya kulo ঠিক আছে বিভিন্ন কারণ তমন নর বুজিয়া ফনা কানা তাবুক বুজিনা নাইতা আং সাইদং তাবুক অব হাই abong kebo sawo agi CPM ni amolor go gobang masini neta tongjanai rok borok saka tamo honoi Tripura o ADC area abong general area ni bisingo jodi o mane bibinno oncholo tabuk phane je ADC by general nangai tongo honke oro thupasa o bobtike possible naiba greater Tripura no thwa Tripura land naiba simple sa matter se lauba ADC area no jehetu 60,000 বর্গ কিলোমিটার 7,000 স্কয়ার কিলোমিটার হই ডিক্লারেশন রেখা যেপুর নাকি ADC মানো 1982 ও হ্যাঁ আফুরনো তো নং নো সাকলাই লেখা 7,000 স্কয়ার কিলোমিটার সিনি ADC এরিয়া তংকে ডিমার্কেশন নাইতা ডিমার্কেশন কে যে ক্লাইমানে ক্লাই নাইতা এবং যদিও বংনি মেজরিটি নি তংকে বড় কি ADC ফাইনাই না আইঙ্গো থাংনাই আপতিং থানাইতা এবং ADC এরিয়া নি বিশেষ যে তোমরা যে তংনাই ন এবং ADC এরিয়া নি বাইরেবো যারা সিনি বরক তংনাই মেজরিটি তংনাই বরক ব সিনি হা অর্থাৎ সিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড নি আন্ডার তংনাই ব যদিও জেনারেল লেন্ড নি তংথং হাইপানো গোबां মাহাই এরিয়া করি দিবা যে নাকি ADC 응야 파능이 동비 제넬 에리아니 비싱 컵자기 동나이 어바하이 시미 버럭 시니 티프라사록 가샤크네 어바하이 메지루티 파라 그리디바 아 파라로보 시니 그레타 트리플라 렌니 안다라 동나이다 어버노 노 그레타 트리플라 렌 মানে আবার ঠোপা সাপানো তো হাইপার শাসন সিনি আন্ডার তংনাই গেতা ত্রিপুরা লেন্নি আন্ডার তংনাই তাবো অজাগা প্রশ্ন Enggak awal bukti administration সম্ভব নাই বা আবো পসিবল দিবা পুনা administration চালক নানি আগে নরক সাকা সিপিএম নে আমলো আং বারবার অমহাই নেটারনো সামানে খানাকা
haibano uttor torja yas jorarago tabuk ukulugo karon tongo mane bibino karono sai rejakliya tabuk a kokno ang clear khairino no abo hangkai angno kaise point phunugan simple sa point do tabuk simple sa point hangkai ang map tui bono no phungnai tabuk map reya kho just jarak chemia sinera buji jadi jodi no nok porijak kisami sepan hangkai madhyamik jora tuipan porijak অথবা ক্লাস 8 9 যারা পরিজাগ রব কিসা মিসা ম্যাপ রক বাই ইন্ডিয়ানি ম্যাপ রক বাই সম্পর্ক তংনাইকে নরক আপনা সাই মানো বপতিকে পডিচেরি মানে খানা খানা রক পডিচেরি তিনটা রাজ্য কাথর হইছে বড় পডিচেরি ইংু হ্যাঁ তিনটা রাজ্য কাথরি বাব যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ মাদ্রাস চেন্নাই এটা এবং কেরালা ও তিনটা রাজ্য ও বিভিন্ন অঞ্চল দङ বংনি দো ও অঞ্চল যত অঞ্চল আবো একটা বাইতে কাছে চালাই মানে কমসে কম 500 কিলোমিটার 1000 কিলোমিটার র আবনো সে বড় কভারেজ খাयै আবো সিনি এরিয়া नै ও পডিচেরি যে জায়গাও বনি কে अब নিনে সেক্রেটারিয়েট অফিস দङ आरो नि হইছে কন্ট্রোলিং খাইখর বড় बिनि प्रशासन बिनि पुलिस प्रशासन होते आरम्भ खाई जनरल प्रशासन जतनो बिनि अंडर तंगो बनो कंट्रोल खाइहरु हके एकटा स्टेट नि होते एकटा कैसे स्टेट ऑफ कवरेज खाइसे बो एडमिनिस्ट्रेशन चालक तमाके सिनो त्रिपुरा हा चिकनसा जागा मात्र 60,000 वर्ग किलोमीटर ताबो टोटल हके 10,000 वर्ग किलोमीटर 10,491 वर्ग किलोमीटर ले ओ एरिया नो कवरेज खजनी माया दिवसन मान बोले उ आ जगह पाराठासे पानं तंग ता तंग खबा ओ पाराठासे नो सं खाइबांता एडमिशन सिनि पुलिस प्रशासन तंगनाय तंगि बेग नबा सिंपल सा मैटर नोंनि आइडिया से करिखौ आसे के बांका ताबुको साव कक रक गबांमा मीडिया 10 नि फानं थुम अथवा सिनि नेटा पेटा रबो बा भंगि नेटा रबो कमनो साव त्रिपुरा तो ছোট্ট রাজ্য মাত্র 10,000 বর্গ কিলোমিটার এখানে কিভাবে সম্ভব হয় এখানে কিভাবে সম্ভব আরেকটা সেপারেট রাজ্য করার জন্য এবং এইভাবে করলে কি ডেভেলপ হবে বা কি কোন না কোন একটা কক ছাতা মানে বড় রনামুসুনিয়া মানে কক সাবদো অর্থাৎ বড় যদিনো সিংহমাকে সেপারেট নি ফাইকাंगके বংনি তংথাই চাথাই गोबां मा जागाना बंनि केसेबै थांनाय जोंनो सुसन खाइ जानानि जोंनो ठकगै जानानि सिनि गोबां मा एरिया तागबो तंखौ बलं रगो थाङै बरक गोबां मा सिनि प्रपार्टी न यूज खायनि अ सुजुग बरक माया गै थांनाय